El cañón láser atravesó el casco de la nave espacial como si fuera papel. Jake Morrison se aferró a los controles mientras las alarmas gritaban por todo el puente. La princesa Sara de Alten había aparecido de la nada, su flota imperial rodeando la pequeña nave de reconocimiento. «Ríndanse inmediatamente o serán destruidos», resonó su voz a través del comunicador. Jake intercambió miradas con su copiloto Amy Chen. No tenían opciones. Las naves alienígenas eran enormes, sus armas suficientes para pulverizar una ciudad entera. «Nos rendimos», murmuró Jake al micrófono. Sus manos temblaban mientras apagaba los sistemas de armas. En segundos, rayos tractores envolvieron su nave, arrastrándola hacia la nave principal de los Alten. La princesa Sara esperaba en el hangar. Su armadura plateada brillaba bajo las luces, cubriendo completamente su figura elegante. Solo sus ojos violetas eran visibles a través del visor transparente. Soldados alienígenas flanqueaban a los prisioneros humanos mientras los escoltaban. «Humanos», dijo la princesa, su voz melodiosa pero fría. «Sus especies han violado territorio sagrado de Alten». «El castigo es la muerte». Jake sintió que su corazón se detenía. Amy agarró su brazo con fuerza. Los otros miembros de la tripulación murmuraban oraciones silenciosas, pero algo extraño sucedió. Los ojos de la princesa se fijaron en Jake, estudiándolo con una intensidad perturbadora. «Tú», señaló con un dedo enguantado. «¿Cuál es tu nombre?» Jake Morrison respondió, su voz apenas un susurro. La princesa permaneció inmóvil durante largos segundos. Luego, para sorpresa de todos, se acercó lentamente. Los pasos resonaban en el hangar silencioso. Se detuvo frente a Jake, tan cerca que podía ver su propio reflejo en el visor de ella. Sin decir una palabra, la princesa sacó una herramienta pequeña y brillante. Jake cerró los ojos, esperando lo peor. Pero el dolor nunca llegó. En cambio, escuchó un sonido extraño, como metal siendo grabado. Abrió los ojos y vio que ella estaba escribiendo algo en su armadura, justo sobre su corazón. Cuando terminó, la princesa retrocedió. Sus soldados parecían tan confundidos como los humanos. Ella había grabado el nombre de Jake en caracteres humanos sobre su pecho blindado. «Llévenlos a las celdas», ordenó bruscamente, volviéndose para marcharse. excepto a él. El humano Morrison viene conmigo. ¡Amy!, gritó el nombre de Jake mientras los soldados los separaban. Jake sintió pánico puro corriendo por sus venas. ¿Por qué había grabado su nombre? ¿Qué significaba eso en la cultura Alten? Las respuestas que se imaginaba lo llenaban de terror. Mientras era escoltado por corredores brillantes hacia destino desconocido, Jake notó algo más perturbador. Otros soldados Alten los miraban pasar y sus ojos se dirigían inmediatamente al pecho de la princesa, donde su nombre ahora estaba grabado permanentemente. Sus expresiones cambiaban de respeto a algo que parecía shock absoluto. La princesa caminaba delante en silencio, su postura rígida. Jack se preguntaba si había cometido algún error terrible. ¿Era su nombre una maldición en su idioma o algo peor? Aster 2-2, los pasillos de la nave imperial se extendían infinitamente, iluminados por cristales que pulsaban con luz azul. Jake siguió a la princesa Sara flanqueado por 4 guardias cuyas armaduras negras contrastaban dramáticamente con la plateada de ella. El silencio era opresivo, roto únicamente por el eco de sus pasos sobre el suelo de metal pulido. La princesa se detuvo frente a una puerta masiva decorada con símbolos alienígenas que parecían moverse bajo la luz. Colocó su palma sobre un panel de control, y la puerta se deslizó hacia arriba con un susurro mecánico. Las habitaciones reales se revelaron ante ellos. Techos abovedados, paredes cubiertas de tapices que mostraban batallas espaciales épicas, y muebles que parecían estar tallados en un solo cristal gigante. «Siéntate», ordenó la princesa señalando una silla cerca de una ventana panorámica que mostraba el espacio estrellado. Jake obedeció, sintiendo que sus piernas apenas lo sostenían. Los guardias se posicionaron en las esquinas de la habitación como estatuas armadas. La princesa se quitó el casco, revelando finalmente su rostro. Jake contuvo la respiración. Su piel tenía un tono azul pálido, casi plateado,
y sus características eran increíblemente simétricas. Su cabello largo y blanco caía como agua líquida sobre sus hombros, pero sus ojos violetas contenían una tristeza profunda que contrastaba con su belleza sobrenatural. ¿Sabes por qué grabé tu nombre en mi armadura?, preguntó, colocando el casco sobre una mesa cercana. Su voz sin el filtro del comunicador era aún más melodiosa, pero también más vulnerable. Jake negó con la cabeza, no confiando en su voz. Las manos le temblaban visiblemente ahora. La princesa se acercó a la ventana, mirando hacia las estrellas. En la cultura Alten, cuando una persona graba el nombre de otra en su armadura de combate, significa que está dispuesta a morir por esa persona. Es una declaración de amor eterno, un voto sagrado que solo se puede hacer una vez en la vida. El estómago de Jake se hundió como una piedra. Princesa, yo no entiendo. Acabamos de conocernos. Esto debe ser un error. No es un error, lo interrumpió volviéndose hacia él. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Hace 3 años, tu nave de exploración rescató una cápsula de escape cerca del cinturón de asteroides de Kepler. Dentro había una niña Alten casi muerta. ¿Lo recuerdas? Jake sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sí, lo recordaba. Una misión de rutina que se había convertido en una carrera contra el tiempo, para salvar una vida. La niña alienígena había estado inconsciente durante días, y él había permanecido a su lado en la enfermería, leyéndole historias humanas y hablándole en voz baja, esperando que de alguna manera lo escuchara. Tú permaneciste conmigo cuando todos pensaron que moriría. Continuó la princesa, me leíste historias sobre héroes humanos y me cantaste canciones de tu mundo. Tu voz fue lo que me mantuvo anclada a la vida cuando mi alma quería partir hacia las estrellas eternas. Eras tú, susurró Jake, las piezas del rompecabezas encajando lentamente. Pero eras tan joven y tu apariencia, los Alten pasamos por una metamorfosis completa al alcanzar la madurez. Mi forma cambió, pero mi corazón recordó cada palabra que me dijiste. Se acercó más, sus ojos nunca dejándolos de él. Memoricé tu nombre, tu voz, la gentileza en tus acciones. Busqué durante años cualquier información sobre Jake Morrison. Princesa Sara, yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Exactamente, respondió con una sonrisa triste. Eso es lo que hace a tu especie especial. Incluso enfrentando lo desconocido, mostraste compasión. Cuando vi tu nombre en los registros de la nave capturada, supe que el destino nos había reunido de nuevo. Jake se levantó lentamente, procesando la información. ¿Pero grabaste mi nombre en tu armadura delante de todos tus soldados? ¿Qué significa eso para ti? ¿Para tu reino? La expresión de la princesa se endureció. Significa que he elegido a un humano sobre cualquier noble Alten. Significa que he roto protocolos milenarios y que probablemente enfrente una corte marcial cuando regresemos a casa. Mi padre, el emperador, ya está enviando flotas para arrestarme. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué arriesgar todo? ¿Por qué? Dijo tocando suavemente la grabación en su armadura. Algunas cosas valen más que los tronos y las coronas. Y porque necesito decirte algo más, algo que cambiará todo lo que creías saber sobre esta guerra. Astarsis, the stars outside the viewport seemed to pulse with an ominous rhythm as Princess Tara moved to a control panel embedded in the crystalline wall. Her fingers danced across holographic interfaces, and suddenly the room filled with three-dimensional projections showing star maps, battle formations, and what appeared to be massive alien structures. What you see before you, Sara said, her voice heavy with urgency, is not just a territorial dispute between our peoples. This is something far more dangerous. She manipulated the projection, zooming in on a section of space that Jake didn't recognize. 3 months ago, our deep space monitoring stations detected something approaching from beyond the galactic rim, something that shouldn't exist. Jake studied the images floating before them. The structures were unlike anything he'd seen from either human or elven technology. They appeared organic yet metallic, twisted in ways that hard to look at directly. What are they? We call them the Devourers, Sarah replied, her voice dropping to barely above a whisper. They consume entire civilizations, not just for resources but for something else. They feed on consciousness itself.
absorbing the collective knowledge and experiences of every living being they encounter. Este projection shifted to show recorded footage of planets that had been encountered by these entities. What Jake saw made his blood run cold. Worlds stripped not just of life, but of color, of energy, of something fundamental that made them real. They looked like whole shells, gray and lifeless in ways that went beyond simple destruction. Your human expansion and our territorial conflicts have been creating exactly the kind of chaos these entities need to approach undetected, Sarah continued. They hide in the wake of wars, using the disruption to mask their presence until it's too late. Jake felt a chill run down his spine. How long do we have? Based on their current trajectory and speed, approximately 6 months before they reach the border systems. But Jake, there's something else you need to understand. She gestured to another section of the projection, showing detailed tactical analysis. Neither human nor Alten technology can stop them individually. Our weapons, no matter how advanced, can destroy their physical forms, but they simply reconstitute. They learn from every encounter, adapting faster than we can develop countermeasures. What can I possibly do? Thara turned away from the projections, facing him directly. Because 3 years ago, when you saved my life, you did something that should have been impossible. When I was dying, my consciousness was beginning to fragment, preparing to join the eternal stars, as our people believe happens at death. But your presence, your voice, somehow anchored me back to physical reality. Jake shook his head in confusion. I don't understand. I just human. I don't have any special abilities. That's exactly the point, Sarah said, moving closer. Humans have something that neither the Alten nor any other species we've encountered possess. Your consciousness operates on a frequency that can disrupt the devourer's feeding process. When they try to absorb human awareness, something goes wrong with their systems. The implications hit Jake like a physical blow. You're saying humans are naturally resistant to these creatures? More than resistant. You're potentially lethal to them, but only under specific conditions, and only when working in harmony with Alten's psychic amplification technology. Sarah's eyes brightened with hope and desperation. JK, I didn't just carve your name into my armor because of love, though that feeling is real. I did it because you're the key to saving both our civilizations. Jake sank back into his chair, overwhelmed. This is insane. A few hours ago, I was running a routine reconnaissance mission. Now you're telling me I'm some kind of weapon against cosmic horrors. Not a weapon, Thara corrected gently. A harmony? The Alten possess the technology to amplify consciousness across vast distances, but our minds are too rigid, too structured. Human consciousness is chaotic, creative, unpredictable. When combined with our amplification systems, it creates a resonance that disrupts the devourer's ability to process and consume awareness. She moved to another panel, bringing up new projections that showed complex neural pathway diagrams. But it requires complete trust between the human and Alten participants. The psychic link necessary for the process demands absolute emotional connection. The person must be willing to share their deepest thoughts, their most private fears and hopes. And that's why you carved my name? In Alten culture, carving someone's name on combat armor creates a psychic bond. It's not just symbolic. The act itself establishes a neural pathway that can be amplified by our technology. Thara touched the engraving again, but it had to be genuine. The emotional connection had to be real, not manufactured. Jake stood up and began pacing, his mind racing. So you're asking me to link my consciousness with yours to fight creatures that eat minds for breakfast? If something goes wrong, we both die, and both our civilizations fall to the devourers within the year. Thara's voice was steady, but Jake could see the fear in her eyes. I won't lie to you, Jake. The procedure is dangerous. Several test subjects didn't survive the initial psychic bridging. But without it, we have no hope at all. What about my crew, my friends? They'll be treated as honored guests and return safely to human space regardless of your decision. But Jake, I need you to understand something else.
She paused, seeming to gather her courage. If you agree to this, and if we survive, you can never return to your old life. The psychic bond we'll create will be permanent. You'll be forever connected to the Alten Consciousness Network, and to me specifically. Jake stopped pacing and stared at her. You mean I'd become something other than human? You'd still be human, but enhanced. You'd live as long as the Alten do. Thousands of years. You'd have access to knowledge and experiences beyond anything your species has imagined. But you'd also be forever changed, forever tied to a world and a people that aren't your own. Part 4, the weight of the decision pressed down on Jake like the gravity of a collapsing star. He moved to the viewport, staring out at the cosmos that suddenly seemed far more hostile than he'd ever imagined. Behind him, he could hear Princess Dara's measured breathing, waiting for his response that would determine the fate of billions. "Show me the test subjects who didn't survive," Jake said finally, his voice steady despite the turmoil in his mind. Sarah hesitated before manipulating the holographic controls. New images appeared, showing medical bay recordings of humans and Alten attempting the psychic bridging procedure. Jake watched as the first pair writhed in apparent agony before both suddenly going still, their vital signs flattening simultaneously. The neural feedback was too intense, Sarah explained quietly. Consciousnesses became tangled, creating a feedback loop that burnt out both minds. The second recording showed a different outcome. This time the human subject seemed to dissolve into particles of light before reforming, but wrong somehow. When he opened his eyes, they held an alien intelligence that clearly wasn't human anymore. Complete personality subsumption. Sarah continued. The Alten consciousness overpowered the human one, essentially erasing the person he used to be. Jake forced himself to watch the third recording. Here, the Alten subject began screaming in their musical language, clawing at their own head before collapsing. The human remained conscious but sat staring blankly ahead, apparently catatonic. And in that case, the human mind proved too chaotic for the Alten to process. The feedback drove her insane, while leaving the human in a permanent dissociative state. 3 attempts, 3 failures, Jake observed. What makes you think we'd be different? Sarah moved to stand beside him at the viewport. Because of what happened 3 years ago. When I was dying, you somehow reached into my consciousness and anchored me without any technology at all. Just by being there, by caring enough to try. That's never been documented before. Jake turned to face her. But that was different. You were unconscious, dying. Your defenses were down. Exactly that aside, her violet eyes intense. Which means you have a natural ability that transcends normal human limitations. The other test subjects were volunteers who barely knew their Alten partners. They were trying to forge connections artificially. She reached out tentatively, her pale blue hand hovering near his arm. "May I show you something?" Jake nodded, and she placed her palm against his forearm. Immediately felt a warm tingling sensation, like gentle electricity flowing through his skin. But more than that, a sensed something else, a presence at the edge of his consciousness. You feel it, don't you? Zara asked softly. Even now, without any amplification technology, there's a connection between us. Jake nodded, not trusting his voice. He could sense her emotions, her fear mixed with hope, her desperation tempered by genuine affection. It was overwhelming. Yet somehow natural. The other test subjects never achieved even this level of basic connection, Sarah said, removing her hand. The sensation faded, but didn't disappear entirely. Jake, I believe we can succeed, because we already have succeeded. 3 years ago, you saved my life by doing exactly what we need to do now on a larger scale. What exactly would the procedure involve? Jake asked. Sarah gestured toward a door at the far end of the chamber. In the ship's core, there's a consciousness amplification chamber. We would enter together, and the technology would gradually increase the psychic link between us until our minds are fully synchronized. Then, using our combined consciousness as a transmitter, we would send a disruptive signal across the galaxy, targeting the Devourer's neural networks. And if it works,
If it works, the Devourers will be forced to retreat beyond the galactic rim, their feeding cycle disrupted for potentially thousands of years. It would give both our civilizations time to develop better defenses. Jake walked to the tactical displays, studying the projections of the approaching threat. How long before your father's fleet arrives to arrest you? 4 hours, maybe 5, Zara replied. If we're going to attempt this, it has to be now. What about the war between humans and Althen? Even if we stop the Devourers, our people will still be fighting. Zara's expression hardened with determination. If we succeed, I'll use my authority as princess to negotiate an immediate ceasefire. A revelation about the Devourers will force both governments to reconsider their priorities. Survival tends to overcome political differences. Jake turned back to her, studying her face. Despite her alien features, he could see the same determination and kindness that had drawn him to help the dying child 3 years ago. You're asking me to give up everything I've ever known. I'm asking you to help me save everything we've ever known, she replied. But Jake, I need you to understand that my feelings are real. This isn't just about necessity. When I saw your name on that prisoner manifest, my heart recognized something my mind had been searching for since you saved me. And if I say no, then I'll order your release anyway and I'll attempt to find another solution. But I don't believe there is one. Time is running out, and the Devourers are already beginning to affect the outer systems. As if summoned by her words, an alarm began sounding throughout the ship. One of the guards rushed forward, speaking rapidly in the Althen language. Zara's expression turned grave. What is it? Jake demanded. Long-range sensors have detected the first Devourer scouts entering our territorial space, Zara replied, her voice tight with fear. They're moving faster than our projections indicated. We have days, not months. Jake felt the weight of destiny settling on his shoulders. 2 civilizations, billions of lives depending on a decision he had to make in the next few minutes. He looked at Princess Zara, at the hope and fear in her violet eyes. If we do this, he said slowly, and if we survive, what kind of life would we have together? I don't know, she admitted. We'd be blazing a trail that no one has walked before. But, Jake, I'd rather face an uncertain future with you than face certain destruction alone. Parte 5. Jake cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión más importante de su vida. Cuando los abrió, encontró a la princesa Zara mirándolo con una mezcla de esperanza y terror que reflejaba perfectamente sus propios sentimientos. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. El alivio que cruzó el rostro de Zara fue inmediatamente reemplazado por determinación. Se dirigió rápidamente a un panel de comunicaciones y comenzó a emitir órdenes en su idioma musical. Los guardias se cuadraron y salieron de la habitación a toda prisa. He ordenado que preparen la cámara de amplificación, explicó Zara mientras se dirigía hacia la puerta del fondo. También he enviado un mensaje codificado a mi padre, explicando la situación. Si morimos en el intento, al menos sabrá por qué. Caminaron por corredores aún más ornamentados, donde las paredes parecían estar vivas con patrones de luz que se movían como agua corriente. Jake notó que otros miembros de la tripulación se inclinaban profundamente cuando la princesa pasaba, sus ojos fijándose inevitablemente en el nombre grabado en su armadura. ¿Qué piensan de esto?, preguntó Jake, señalando las miradas. Están confundidos y asustados, admitió Zara. Nunca antes un miembro de la familia real había hecho algo así. Algunos probablemente piensan que he perdido la razón. Otros comprenden que debe haber una razón desesperada para tal decisión. Llegaron a una cámara circular masiva en el corazón de la nave. El techo se alzaba a una altura impresionante, y las paredes estaban cubiertas de cristales que pulsaban con luz azul y violeta. En el centro había una plataforma elevada con 2 sillas reclinables conectadas por cables y tubos brillantes a una serie de máquinas complejas. Un grupo de técnicos Althen trabajaba frenéticamente en los controles, sus movimientos precisos y coordinados como una danza. Uno de ellos se acercó a la princesa y le habló en voz baja y urgente. Dice que todos los sistemas están funcionando perfectamente, tradujo Zara, pero me advierte que las lecturas de energía serán extremas.
Una vez que comencemos, no habrá forma de detenerse hasta que el proceso esté completo. Jake estudió las sillas con una mezcla de fascination y terror. ¿Cuánto tiempo tomará? Aproximadamente 2 horas para la sincronización completa. Luego otros 30 minutos para transmitir la señal disruptiva. Respondió Sarah. Jake, necesito que entiendas que una vez que nuestras mentes se conecten completamente, no habrá secretos entre nosotros. Verás todos mis recuerdos, mis miedos, mis esperanzas. Y yo veré los tuyos. Jake asintió, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Hay algo específico que debería saber antes de que comencemos? Sarah vaciló por un momento. Hay cosas en mi pasado que no son agradables. Decisiones que he tenido que tomar como princesa. Acciones militares que ordené. No soy la persona perfecta que podrías imaginar. Yo tampoco, respondió Jake. He cometido errores, he dicho cosas de las que me arrepiento, he tomado decisiones egoístas, pero supongo que eso es lo que nos hace reales. Los técnicos habían terminado sus preparativos y esperaban instrucciones. Sarah se dirigió a ellos en su idioma, y Jake pudo percibir la autoridad en su voz, la confianza de alguien nacida para liderar. Luego se volvió hacia él. Es hora, dijo simplemente. Se dirigieron a las sillas. Jake notó que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. Sarah comenzó a quitarse las piezas de su armadura, revelando un traje ajustado de material plateado por debajo. Sus movimientos eran elegantes, pero Jake podía ver la tensión en sus hombros. Los cascos interfieren con las lecturas neurales, explicó mientras Jake tomaba asiento en una de las sillas reclinables. Los técnicos comenzaron a colocar sensores en sus cabezas y brazos. Los dispositivos eran sorprendentemente cómodos, ajustándose automáticamente a la fisiología humana de Jake. Una pantalla holográfica se materializó entre las 2 sillas, mostrando ondas cerebrales y patrones de energía neural. Comenzaremos con el nivel 1 de sincronización, anunció el técnico principal. Principesa, mantenga su mente abierta pero relajada. Humano Jake, no resista la conexión cuando la sienta. Jake cerró los ojos y trató de relajarse, pero era imposible. En cualquier momento, iba a estar completamente expuesto mentalmente a una alienígena que apenas conocía, arriesgando no solo su vida, sino su identidad fundamental. Jake. La voz de Sarah sonaba suave y cercana, aunque sabía que ella estaba a varios metros de distancia. Estoy aquí contigo. No tienes nada que temer. De repente, sintió una presencia cálida en el borde de su conciencia, como una mano gentil tocando su mente. Los recuerdos comenzaron a fluir, primero lentamente, luego con mayor intensidad. Vio fragmentos de la infancia de Sarah en palacios de cristal. Sintió su soledad como princesa rodeada de personas que la temían más que amarla. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que ella estaba experimentando sus propios recuerdos, su niñez en una granja en el Medio Oeste, las noches mirando las estrellas y soñando con aventuras espaciales, el dolor de perder a sus padres en un accidente cuando tenía 18 años. Nivel 2. Anunció el técnico. La conexión se profundizó abruptamente. Jake sintió como si su mente se expandiera, abarcando no solo sus propios pensamientos, sino también los de Sarah. Pudo sentir su determinación férrea templada por años de responsabilidad, su inteligencia brillante que había dominado tecnologías que él apenas podía comprender, pero también sintió su dolor, la presión constante de ser perfección, de nunca poder mostrar debilidad o duda, el aislamiento de ser la heredera de un imperio galáctico, donde cada relación estaba matizada por consideraciones políticas. Y corriendo por debajo de todo como un río subterráneo, estaba su recuerdo de él. 3 años de preguntarse sobre el humano gentil que había permanecido a su lado cuando estaba muriendo, que le había leído historias y le había dado esperanza cuando todo parecía perdido. Tu recuerdo de mí es mucho más heroico de lo que realmente soy, pensó Jake, y se sorprendió al darse cuenta de que no había hablado en voz alta. Y tu recuerdo de ti mismo es mucho más crítico de lo que mereces, respondió Sarah directamente en su mente. Parte 6, nivel 3, anunció el técnico, y Jake sintió como si su conciencia fuera arrastrada por una corriente imposible de resistir.
Ya no podía distinguir dónde terminaban sus pensamientos y comenzaban los de Sarah. Era como si fueran dos gotas de agua fusionándose en un océano compartido de experiencias y emociones. Los recuerdos se volvieron más íntimos, más profundos. Jake experimentó la primera vez que Sarah había tenido que ordenar un ataque militar. El peso aplastante de saber que sus decisiones significaban muerte para miles de soldados. Sintió su horror cuando vio las imágenes de las primeras colonias humanas destruidas, su desesperación al darse cuenta de que la guerra se había convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera había anticipado. Al mismo tiempo, Sarah experimentaba los momentos más vulnerables de Jake. Su primer día como piloto espacial, cuando había vomitado durante su primer salto hiperespacial y había pensado que nunca sería lo suficientemente bueno. La noche que había llorado en su litera después de perder su primera batalla cuando había visto morir a su mejor amigo en una explosión que no había podido prevenir. Nos estamos volviendo uno, susurró Sarah. Aunque Jake no estaba seguro si había hablado en voz alta o directamente en su mente compartida. Nivel 4. Advertencia. Se aproxima sincronización completa, anunció el técnico principal, aunque su voz sonaba distante y etérea, como si viniera desde muy lejos. De repente, Jake no era solo Jake Morrison, también era la princesa Sarah de Altem, cargando el peso de un imperio, en sus hombros, sintiendo el flujo constante de información que llegaba a través de sus implantes neurales, experimentando el mundo a través de sentidos ampliados que podían detectar emociones y pensamientos de otros seres cercanos. Simultáneamente, Sarah experimentaba la simplicidad relativa de la conciencia humana, pero también su increíble flexibilidad y creatividad, donde la mente Alten funcionaba como una máquina perfecta y predecible. La mente humana saltaba caóticamente entre ideas, haciendo conexiones que desafiaban la lógica, pero que de alguna manera funcionaban. Somos completamente diferentes, pero perfectamente compatibles. Los cristales en las paredes de la cámara comenzaron a pulsar más rápidamente, y Jake y Sarah pudo sentir que estaban canalizando energía masiva a través de sus mentes conectadas. Era como convertirse en un conductor para la fuerza de una estrella, iniciando transmisión disruptiva, anunció el técnico. Todos los sistemas funcionando dentro de parámetros normales. A través de su conciencia expandida, Jake Sarah pudo sentir la señal saliendo de la nave extendiéndose a la velocidad de la luz hacia las profundidades del espacio. Pero esta no era una transmisión de radio normal, era algo fundamentalmente diferente, una proyección de conciencia pura que viajaba a través de dimensiones que la física humana apenas había comenzado a teorizar. ¿Y entonces sintieron a los devoradores? Era como tocar algo inimaginablemente vasto y hambriento. Una inteligencia colectiva que se extendía a través de múltiples sistemas estelares, consumiendo todo a su paso. Jake y Sarah experimentó un momento de terror puro cuando se dieron cuenta de la verdadera escala de la amenaza. Los devoradores no eran solo una especie alienígena hostil. Eran algo mucho más fundamental y terrible, una fuerza de entropía consciente que buscaba devolver el universo a un estado de simplicidad vacía. Mantén la concentración, se dijeron a sí mismos, utilizando la determinación férrea de Sarah, combinada con la terquedad humana de Jake. Esto es por lo que vinimos aquí. La señal disruptiva hizo contacto con la red neural de los devoradores, y el efecto fue inmediato y dramático. A través de su conciencia ampliada pudieron sentir confusión y dolor reverberando a través de la mente colectiva alienígena. Era como si hubieran introducido un virus en un sistema de computadora perfectamente ordenado. Los devoradores intentaron adaptarse, reconfigurar sus patrones neurales para resistir la disrupción, pero la naturaleza caótica de la conciencia humana hacía imposible la adaptación. Cada vez que encontraban una manera de filtrar la interferencia, Jake y Sarah cambiaban instintivamente la frecuencia, creando nuevos patrones de disrupción que los devoradores no podían procesar. Está funcionando, murmuró el técnico principal, su voz llena de asombro. Las lecturas muestran perturbaciones masivas en todas las frecuencias asociadas con los devoradores, pero el proceso estaba cobrando su precio.
Jake y Sarah podían sentir que sus mentes estaban siendo estiradas hasta sus límites absolutos. Era como tratar de contener la energía de una nube dentro de sus cabezas. Sus cuerpos físicos temblaban violentamente en las sillas, y Jake pudo saborear sangre en su boca. Casi terminamos, se dijeron, aunque ya no estaban seguros de cuál de ellos había pensado eso originalmente. Solo necesitamos mantenerlo un poco más. A través del vínculo neural sintieron que algo había cambiado en la flota imperial Alten que se aproximaba. Las naves del emperador habían detectado la transmisión masiva de energía y estaban acelerando, probablemente temiendo que su hija estuviera en peligro. Mi padre estará aquí en menos de una hora, pensó la parte de Sarah de su conciencia compartida. Si nos encuentra en este estado, no comprenderá lo que estamos haciendo. Entonces será mejor que terminemos esto rápido, respondió la parte de Jake. Dirigieron toda su energía restante hacia la transmisión final, enviando una onda de disrupción tan intensa que pudieron sentir que los devoradores se retiraban físicamente, sus flotas alejándose del borde galáctico, como animales heridos huyendo de un depredador. Transmisión completa, anunció el técnico, iniciando desconexión gradual. Pero algo salió mal. En lugar de desconectarse suavemente, Jake y Sarah sintieron que sus conciencias se aferraban desesperadamente una a la otra, rechazando la separación. Habían estado unidos tan profundamente que sus mentes ya no recordaban cómo existir independientemente. No puedo separarte de mí, pensó Sarah en pánico. Ni yo puedo separarme de ti, respondió Jake igualmente aterrorizado. Los técnicos se movían frenéticamente alrededor de los controles, tratando de encontrar una forma de resolver la crisis. Pero era claro que se enfrentaban a algo que estaba más allá de su comprensión o experiencia. Princesa, gritó el técnico principal, deben intentar separarse mentalmente o podrían quedar permanentemente fusionados. ¿Y si eso sucede? Preguntó Jake Sarah, su voz saliendo simultáneamente de... Nunca ha sucedido antes. En ese momento, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. A través de los sistemas de la nave, Jake Sarah pudo sentir que las flotas del emperador habían llegado y estaban exigiendo la rendición inmediata. El tiempo se nos acaba, pensaron juntos, sintiendo que su conciencia fusionada comenzaba a estabilizarse en una nueva configuración que ninguno de ellos había esperado o planeado. Hasta Z de synchronous alarms throughout the ship created a rhythm that seemed to match their shared heartbeat. Jake Sarah could feel the Emperor's fleet surrounding the vessel through the ship's sensory network, their consciousness having somehow integrated with the Alten neural interfaces during the fusion process. Princess Sarah came the Emperor's voice over the communication system, speaking in the melodic Alten language that Jake now understood perfectly. You will surrender immediately and submit to Imperial justice for your unprecedented actions. Through their shared awareness, they could sense the confusion and fear radiating from the Imperial fleet. The Emperor's ships had detected the massive energy discharge from the consciousness amplification chamber, but they had no context for understanding what had occurred. We have to face him, thought the part of their mind that had once been Sarah alone. But Jake, I need you to understand something. My father has never been defeated in battle or negotiation. He rules through absolute authority and expects complete obedience. Then it's a good thing we're not the same person he sent away on this mission, responded the Jake portion of their consciousness. We're something entirely new. The technicians had given up trying to separate them and were now focused on ensuring their vital signs remained stable. Their bodies had stopped shaking and the neural readings had settled into patterns unlike anything in Alten medical literature. Sir, one of the technicians reported to his superior, their brain activity has synchronized completely, but both individuals remain stable. It's as if they've become a single entity with dual consciousness streams. Jake Sarah sat up in unison, their movements perfectly coordinated despite being in separate bodies. They looked at each other across the gap between the chairs and saw their own eyes reflected back, but also something more. Where Jake's eyes had been brown, they now held flecks of violet. Where Sarah's had been entirely purple, golden brown streaks now swirled through them. The physical changes have begun, they said together,
their voices harmonizing in ways that created almost musical tones. Princess, urged the lead technician, the Emperor's flagship is requesting immediate transport to these chambers. You must decide how to respond. Jake Sara stood and moved to the communication panel with fluid coordination. They placed their hands on the interface simultaneously, and the system responded by amplifying their shared consciousness across the ship's network. Every Alten crew member suddenly felt a presence in their minds, not invasive, but welcoming and warm. Father, they spoke into the communicator, their dual voices creating harmonics that conveyed emotion in ways no single Alten voice could achieve. I request an audience in the main conference chamber. What you see may shock you, but I need you to understand that everything we've done has been to save both our peoples. There was a long pause before the Emperor responded. You sound different, daughter. What has that human done to you? He has made me complete, they replied simply. And I have done the same for him. Father, the Devourers have been repelled, but at a cost neither of us anticipated. You will explain everything when I arrive. Ende, the human will answer for whatever manipulation he has performed. Jake and Sara exchanged a look that conveyed volumes. Through their shared consciousness, they could feel each other's fears and hopes, but also a certainty that what they had become was right, even if it was unprecedented. They made their way to the conference chamber, crew members stepping aside with expressions of awe and confusion. Word of their transformation had already spread throughout the ship, and Jake Sara could sense the mixture of fear and wonder radiating from everyone they passed. The conference chamber was a circular room, with a table made from a single piece of translucent crystal. Jake Sara took seats across from each other, their hands naturally finding each other across the table's surface. The moment their fingers touched, holographic displays activated around the room, showing the real-time status of both human and Alten territories. The Devourers have withdrawn beyond the galactic rim, they observed, studying the tactical displays. But the damage to both our civilization's border systems will take years to repair. And the war between humans and Alten, asked Jake Sara's shared consciousness, will end today, they replied with absolute certainty. Because we're going to make it end. The chamber doors opened with a hiss, and Emperor Talon of Alten entered with a full retinue of guards and advisors. He was tall and imposing, his silver armor more elaborate than his daughter's had been, marked with symbols of authority that seemed to pulse with their own light. His eyes, the same violet as Sara's original ones, immediately fixed on the sight of his daughter holding hands with a human, whose eyes now partially mirrored her own. Explain, he commanded simply, his voice carrying the weight of absolute authority. Jake Sara rose in unison, still maintaining their physical connection. Father, 3 months ago, we detected the approach of entities we call Devourers. They consumed consciousness itself, and neither human nor Alten technology could stop them individually. They gestured to the holographic displays, which shifted to show recordings of the Devourer encounters. The Emperor's expression remained stern, but his advisors gasped audibly at the images of worlds stripped of life and meaning. The only solution was to combine human consciousness with Alten amplification technology, they continued. But the process required absolute trust and emotional connection between the participants. The neural bonding could not be artificially created. So you chose to sacrifice yourself for a human? The Emperor asked, his voice dangerously quiet. No, Father. I chose to become something greater than either human or Alten alone could be. Jake Sara's voices harmonized in ways that conveyed not submission, but confident equality. And the result has exceeded every projection. They released each other's hands and moved to separate control panels. Working in perfect synchronization, they brought up new displays showing the current galactic situation. The Devourers have not just retreated, they announced. Their entire consciousness network has been permanently damaged. They will not be able to return to this galaxy for thousands of years, if ever. And the price of this victory? The Emperor asked. The price is that your daughter and this human no longer exist as separate entities, they replied. We have become something new, something that bridges the gap between our species.
We can never be separated, but we can serve as a permanent link between human. The Emperor studied them for long moments, his expression unreadable. Finally he spoke. Show me your memories of the battle. Jake Sara nodded and approached him. They placed their hands on his temples, and suddenly the Emperor was experiencing the consciousness battle firsthand. He felt the vast hunger of the Devourers, the desperate struggle to maintain focus while channeling energies that threatened to destroy their minds, and the moment of triumph when the entities retreated in confusion and pain. When the memory sharing ended, the Emperor staggered backward, his advisors rushing to support him. Impossible, he whispered. The scale of the threat, the power you wielded together, is why the war between our peoples must end today, Jake Sara said firmly. We've proven that humans and Alten are stronger together than apart. Let us be the first of many such partnerships. The Emperor looked around the room at his advisors, then back at his transformed daughter and her human partner. The political implications alone will require years to resolve. Both our governments will resist such radical changes. Then we'll help them adapt, Jake Sara replied, because the alternative is eventual destruction by threats neither species can face alone. The Emperor was quiet for several minutes, processing everything he had learned. Finally, he straightened and looked directly at them. I hereby recognize the entity you have become as legitimate heirs to the Althen throne with full authority to negotiate on behalf of our empire. He paused, then added more softly, My daughter chose well, even if she chose strangely. Jake Sara smiled with both faces, their joy resonating through the room's neural interfaces and touching the minds of everyone present. Then let us begin building a future worth the price we paid to secure it, they said together, their harmonized voices carrying hope that echoed through the stars themselves. As the first joint human-Althen diplomatic mission in galactic history began planning in earnest, Jake Sara stood at the viewport, watching the ships of both fleets beginning to arrange themselves in cooperative formations rather than battle lines. They had saved two civilizations by becoming something unprecedented, and they were determined to prove that their sacrifice would lead to something beautiful and lasting. The stars no longer seemed cold and hostile. Instead, they shimmered with the promise of infinite possibilities waiting to be explored together.